तो नमस्कार ओडावासी मु साई आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर आपण मानकर यूट्यूब चैनल आस बोली तो आपण मैंने पूर्व वीडियो देखिथे आमर एनएसएस स्पेशल कैंप चली आज तार शेष दिन में आज सकाल सकाल आमको वर्षा तर निमंत्रण कर सारी आम से कहीदे कि आज वर्षा भी आम सह अच्छी तो आम मुझे आसी आम काकटपुर पहुँची सारी निमापड़ा पहुँच सारी निमापड़ा एनएसएस ब्लॉक अच्छी तो आपण मैंने एनएसएस ब्लॉक रे आप देखिए आज दिनटा केमी हो भिडियो हाँ आपण मैंने जो मैंने भी ये भिडियो देखुं तो आम एनएसएस पाई गोटे भगवान मंगल करूँ प्रार्थना करूँ जमी आम मानकर शुभचिंता करूँ भल भाव आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ और आम सह जोड़ी हो रही चलू देखिए आगे आम एनएसएस पे कौन कर आस बोली तो ये आम पिला माने ब्रेकफास्ट फास्ट परिवा काटुंट तो आज ब्रेकफास्ट नहीं लंच आज कौन खाया भात माछ डालमा माने कौन अच्छा 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 तो अंकित पंडा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तम 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 हिसाब से जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ तो भाई एपटे अच्छा सेव काटा पनी फनी दरकार नहीं कौन जल लाइन अच्छी ये चालाक लोक मैंने माने माने काटी दौरान गोटे मैंने चट्टाण काटी दौरान अदा आखि पोड़ा तो ये आमर आई माने कॉलेज रो गोटे बड़ ब्लॉगर माने आरे कंट्रोवर्सी ब्लॉगर तो परिचय दियो अरे ना माने जल्दी जल्दी जाई पूरी टका काना ब्लॉग सब्सक्राइब कर दियंतु जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करले मनिका जी को मध्य समस्त निमंत्रण रहइबो आपण माने आसीले कॉलेज केते पढ़ागडी हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु जल्दी म सानो भाई सपोर्ट करंतु तार पूरी टका सपोर्ट करंतु आसो बुली जिवाकू म भाई जल्दी जल्दी सपोर्ट करंतु तो ये सरीगला सब पूरा लैंड अप सब बुकिंग होई थांदा भाई से फोन उठुनी तो भाई टेंशन देखुं मुह देखी पार्छ भाई मैंने जबड़ बिजनेस मैन है जब आपण मानकर केबे कैमरा दरकार पड़े तो स्टूडियो कांटेक्ट करिवे कांटेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो एमती किसी अच्छी कौन कह काली मैंने सब रात्रि काली रही थी स्पेशल कैंप केमती कटला काली राति काली राति बहुत भल कटला खाली टिकेला मशा टी खाली काम न आ किछि नै सब सुविधा मशा कोठी कामले तू पिन खाली माड होला हम भाई काली थिलो एठी मैं तमे थिलो म एक्सपीरियंस कोन कहबो हमु मासा कमनी आमे पूरा चारटा दुपाड़ी लगे पूरा सोई पूरा शांति रे तापर एपटे तळ ऊपर ने ये केमती बई देख होला बरुआ सब लगे सोई छ एपटे पिलानो मार देकी जाइछो आ आइछ लास्ट के जा माने टू पिन माड गले मसा थई टू पिन माड करंती ए टू पिन मार माने कोन हां टू पिन माने अच्छा नहीं आप खराब भावनी टू पिन कौन कहले जो मस्किटो मान मशा मान जो दीटा सुंड से कथा कहते आप खराब भावनी भाई आम बस मैंने आंक गुण गाइले मुझे सरबनी से आरंभ ही करूनी भिडियोटा बहुत लेंदी है कौन नाच कर कौन कौन कर कौन कहना पिला जय जगन्नाथ कह जय जगन्नाथ बड़ पाटे तमें कर तो निजे नेकी कइछ तोर मोर करना मु करनी एटा कोन नियाती वीडियो रे दरकार तो निजे कइछ और रहली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हां जय जगन्नाथ तो पिला माने हमर काली राति रे पूरा एडी अछंती पूरा एडी पूरा काली कैंप स्पेशल कैंप रे एडी आज शेष दिन तो पिला माने आज होची स्पेशल कैंप रे शेष दिन तो केमिति लागला आपण मानकू आज हूँ स्पेशल कैंप शेष दिन जो 7 दिन आप कैंप रही केमी लगे कौन कहे किसी करी बहुत खुशी लगे भाई आम गोटे ब्लगर भाई गोटे ब्लगर आ गए आम स्टूडियो बाहर आम एनएसएस आज बाहर गोटे पिलाटा बाहर आम 4 जन टीम होकर बाहर दयाकोरी आपण सपोर्ट पाखे सब्सक्राइब करूँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कले आपने जापर मैंने आम कौन करूँ कलेज कौन हो सब जगह कलेज भिडियो हम बाहर रिलेटेड हम गले हम और आप अनुरोध कर
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ସମ୍ପାଦन କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁଟା ନିରଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଗା କ୍ୟାମ୍ପ 3 ଦିନ ଧରି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବ। NSS ହେଉଛି ୟୁଥ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ପିଲାମାନେ କୋଣାର୍କରେ ଥିଲାବେଳେ ଆନ୍ସର NSS ଆନ୍ସର ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିର କଥା ଶୁଣୁଥିବ। ସେ ତାର ସାନ ଭାଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ମୋ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ପାଇଛି। ଶୀର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଜାତୀୟ ସେବାଯୋଜନାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି NSS ଆନ୍ସାରୀ। ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ NGO ସେ କରିଛି। এই NSS তার ব্যাকগ্রাউন্ড পিলে NSS যে যাইছি না সে কেবে হেলে এই যে নাচ নেই ধরা পড়ুଛନ୍ତି করপশন ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ଆସିବ। ତମେ ଭିନ୍ନ, ତମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମଣିଷ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିବାକୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ତୁମ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସଫା ହେବ। ଏଠି ଯୋଗ କଲେ ନିରୋଗ କରିବ, ସେମିତି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭିତରେ NSS ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିଛ ନା ଦେଖିବ ତମ ଭିତରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼େ ଦୁର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଆହୁରି ନିଜକୁ 2 ବର୍ଷ 240 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରସିପ୍ ରହିବ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ତାରି ଭିତରେ ତୁମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପକେଇବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପକେଇବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପକେଇବ। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନିରୋଜ ସାର୍ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମ କିନ୍ତୁ କାମ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ପାରିବିନି, ଏଇଟା ମୋ ଦେହରେ ହେବନି। ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପଛେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଗୀତର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛ, ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବାଜୁଥିଲା, ଆମେ ଧରିତ୍ରୀକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଜଳା ସୁଫଳା କରିବା। ଆମେ ଏଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆମେ ହିଁ ସବୁ କରିବା। ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିନଥିଲେ ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ତମେ ଅଛ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସବୁ ଜାଗରଣ ହେବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ନବଜାଗରଣ ହେଇଛି, ବାହାରେ ବି ହେଇଛି, ଇତିହାସରେ ପଡ଼ିଛ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଇଚଇ କରିଦେଇଛୁ, ହଲଚଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ବିପ୍ଳବର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛୁ। ଆମେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦାୟ। ଆମେ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଅନେକ କଥା ବଦଳାଇ ପାରୁ। ଆମେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକରୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର କରିପାରିବୁ। +2 ସାଇନ୍ସ বা +2 ଆର୍ଟ୍ସରେ ସେ ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେଇଥିରେ +3 କଲେ, ତାପରେ PG କରିବେ, ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଅଧ୍ୟାପିକାଟେ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟସ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେତେ ଭାବପ୍ରବଣତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ନା କେବେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁ କରୁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଭୋଜି କଲେ, ଭୋଜି କରୁ କରୁ କିଏ ସିଗାରେଟ୍ ମଦ ଏହି ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳାନ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣତାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାର ବୟସ ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବୟସ ହେଉଛି ଏହି 15ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ। ତେଣୁ ଏ ବୟସରେ ଆମେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବା, ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି। NSS ସେୟା ହିଁ କରେ। NSS ସମାଜ ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି NSS 3ଟି କଥା କରେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି କରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କରେ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବି, କେଉଁ ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ NSS ବାଟ ଦେଖେଇବି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇକରି ସେହି ପ୍ରତିଭାରେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଏ NSS ତାର କ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବା ଦେଶ ସେବା, ସମାଜ ସେବା କଥା। ତେଣୁ ସମାଜ ସେବାରେ ପ୍ରଥମ ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜର ସେବା। ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅପରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାହା ହେଉଛି NSSର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା।
तेणु जो क्यारेक्टर बिल्डिंग जो पिला माने नियार पिला माने एनएसएस आसନ୍ତି समस्त आसते ना ये 3000 4000 पिला पाठ पढ़ुथिबे समस्त एनएसएस आसନ୍ତି कि कोठी ना कोठी टिके समाज प्रति संसार प्रति अन्य मान प्रति दरद अच्छी बोली आम एनएसएस रे जॉइन कर तेणु ये भितर जो दरद अच्छी अन्य मान आम अन्य मान नियारा जदि अन्य मान नियारा तार आम प्रमाणित करने पड़ो जे समाज गोटे गोटे नियारा मनीष प्रतिष्ठित हाँ पड़ो से गुण ही शिखे दिए एनएसएस कारण एनएसएस मो रेभेन्सा कॉलेज रे एमती गोटे कार्यक्रम थाए मो भिसी मो सामने बसी था मो भिसी सार मुझे कहली मुझे सार अनडाउट लाइक अल ओवर दुनिया कारण जो मैंने रेभेन्सा पाठ पढ़ुं 85 90 95 मार्क रखी पाठ पढ़ुं 85 तौर को मिलनी रेभेन्सा किंतु आपण कहींपारे कि जिते पिला ये भल पाठ पढ़ुं मेधावी छात्र छात्री मैंने अच्छा समस्त भविष्य भल मनीष है बाई चान्स कहले से केमी बापा माँ तो कहीपर मुझे भल पाठ पढ़ा पिला भल मनीष हे एटा बाई चान्स कहीपर कि गोटे पिलाटे ढड़ा होकर मत प्रश्न कला कहले सार भल पाठ पढ़ले भल मनीष हे ना एक आप कहते मुझे नुह ना से कथा कह भल पाठ पढ़ले भल मनीष हे ना से कथा मुझे कहली जिते भल पाठ पढ़ुं जिते भल पाठ पढ़ुं समस्त भल मनीष हे तो से पिला कह ना सर कहीं हेबे बोले आप कहते आपण आमको टे बाट देखा भल मनीष हवा दरकार कहीं हेबे बोली कहले मुझे जदि भल पाठ पढ़ले भल मनीष हमें ताले जी मेडिकल सीट पाठ पढ़ी पाँच भल स्टूडेंट निश्चित भाव डाक्तरी पाठ पढ़ुची कि परवर्ती समय से डाक्तर हो किरीम चोरी कला कौ मैंने चोरी कर डाक्तर मैंने चोरी कर जो डाक्तर किरीम चोरी करुच्चे से कौन था भल छात्र भल छात्र था भल मनीष है कि तेणु भल मनीष जदि भल पाठ पढ़े केवल भल मनीष हो जाते तार वयस टपर 2019 वयस टपर बर्तमान कौटी भल पाठ पढ़ुला वयस टपर होता भल पाठ पढ़ी ना कि भल मनीष हो पारे तेणु भल मनीष हाँ भल पाठ पढ़ी बड़ हाँ दुईटा अलग कथा तेणु एनएसएस भल मनीष हाँ शिखाए राति अधरे किए डाकरा देला भल मनीष टे न हो कबाट खोली साहय करते ना कारण ये भल मनीष पुणिया शिखाए ता भर दु तीन उदाहरण देवी आम निमापना पिला मैंने अतीत कम कर जातीय स्तर में पुरस्कृत हो मु गोटे गछ लगे नी कौ मैंने लगे मो पिला लगे कि किए पुरस्कार पाइला मु पाइली बन्या अंचल को आम जाऊ रिलीफ काम करने दौड़ी जाकर आम रिलीफ कार्य करूँ ये डभार में बन्या बांग्लादेश बन्या चारिड़े भल बन्या हुए एवं 82 जो बन्या होता से बन्या जदि तुम मैंने जन्म ही नथिल 82 कहीं जन्म होती 82 कहीं ना पिलाने क्लास कंटिन्यू चलिबो पिलाने क्लास कंटिन्यू चलिबो এই ক্রমে আসিছে এদিকে আসিছে সামনে নিয়ে এদিকে চলে আসে আমার কাছে পুরস্কার দিয়ে बॉयज वॉलंटियर लाइन दियो जेवने लाइन दियो कहीं रही नहीं रही 90 यही रंगभूमि भव तले सर्वनिज निज अभिनय सारी बाहुड़े कालबेला यार अर्थ यही ब्लॉग रे कहबार प्रयास होउची कि हमर जो 7 दिन कैंपटी आयोजन होइतिला तार आज उद्दीपना दिवस समाप्त होइची और आमे एबे गैलेरी आसिकी जाऊँ खाइबा तो खाइबा परे आमे पुणी जमकी साइबेरिया को आस साइबेरिया पक्षी मैंने आसती चिलिका को फाग सरला उड़ी जाती आम समस्त कमी उड़ीचु तो आम खाया पाखे देखा खाया व्यस्त अच्छा तो शेष तो से भलसे खाई सुंदर देखा तो आज आम खाया भात आ मोहर भात
ମୋ ଭାଇକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବି କାହିଁକିନା ମୋର କାମ ଅଛି ଭାଇ ଶେଷ ତ ଆମର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଶେଷ ଦିନ ହେଇଛି ମୋର ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି ତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆମର ଅଛି ଆମର ଏ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକି ମାନେ 7 ଦିନ କାଳ ପୁରା ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆମମାନଙ୍କ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଓନ୍ଲି ଏଇ ଭାଇଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଖାଲି ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଯିବା ହେଉଛି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲେ ଇଏ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭାତ ଡାଲମା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ୟାକୁ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ଚୁକ କଣ ମାରିବ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସରି ରହିଲି ଆମ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆଜିର ଶେଷ ଦିନରେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହିବି କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଉ ମୋର ପେସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ 7 ଦିନ ଯାକ ଖଟି ଖଟି କିଛି କହିପାରିବିନି ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ମୋତେ ମାରିଦେଲୁ ମାରିଦେ ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁ ମୋତେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ଯିଏ କରେ ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଲା